It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. VW Conversations. Wednesday, pero yan na, 19. Hiton, may kumusta ka mga tanan mga kasangkayan? Anyway, we hope that everyone is okay. Para hiton aton mga kabugtuan, hahain man kamo yan na, good morning, or kun good evening, kun hahain man kamo, but we are hoping mopay nga oras para haaton nga tanan. And for all of you, iton aton mga senior citizens din haborongan nga waray pa kabakunahi hiton vaccine kontra COVID, may ada kita vaccination site nga ginabrihan bag-o diha Baybay Boulevard para ini hiton mga senior citizens naton and yung mga yung A1 ang nahabibilin pa naton nga mga health frontliners. You can go there for your first dose. Ada inhiya harani lahit amon atubang dida hiton nga may ginhimo dida nga parang basketball court, and then one lane hiton Baybay Boulevard from that yung corner hiton Baybay anit dida nga kalsada Baybay 4 ba nga ni hiton may da DYW it's closed ay nga di hiton may da tipaka din na hiton Baybay 5 sarado ini iton one lane la iton abre. Kasi meron tayong, as explained later, na kaistorya natin, that's why late kita kay hinapit-anay kita dida, in command dida hiton vaccination site is Dr. Raul Villanueva. So na istorya pala natin ni Dr. Raul. Ngan kinita kita damo na talaga yung mga senior citizens nga ada. So duduha iton klase hini, we have yung mga may ada mga sarakyan, be it car, an SUV, tricycle, motorcycle, or even bicycle. May dahiton dida drive-through, corrected ngun, you don't even have to get off your vehicle, pero, kasi may ada hini mga pamakiana, what happens after? Kasi di ba mino-monitor, may ada hiton gin-designate dinhi nga parking area for those nga mababakunahan, nga naka-car, ma-park laanay kamo, and then maglilibot-libot na la iton mga tao to monitor haiyo. And then iton usa yung mga walang sasakyan pare-pareho la gihap-an kalakaran. Adihira may ada da Manira area, actually damo na anat kinita nga mga senior citizens nga nalilipay kita hini kasi nagpapasabot la ini nga interesado talaga iton aton mga senior citizens para naman hiram magpabakuna. Nalilipay kita. Sana sugad hini iton mga karukabataan. Waray na mga ruhaduha, waray ni mga apprehensions, kabahin naman hiton yung pagpapabakuna. No? So damo na inihiraya na, of course, my master list ito. They will be given their first dose of AstraZeneca vaccine. Nasa na naman si Doc Raul, may ada pa yung vaccination site natin dito pilot, it's open para daw hin second dose Sinovac, para itong mga magsa-second dose. And there is also another vaccination site ada Haborongan Doctors Hospital. Okay? For second dose gihapon in, I think yung mga nagsa-second dose din ng AstraZeneca, remember, adun nga mga una nga natagan sometime in April, nagsa-second dose na inihira. So, we hope nga, diri la damang kontak din hiha Borongan, sana yung all other municipalities, pare-pareho na kita. Nagsige-sige na iton panbakuna. Siguro diri mag-iiha, may ada daman hini nga madateng nga
may ada daman hini madateng nga yung Sinovac, yung sunod nga kuan dose of the Sinovac vaccine or the CoronaVac actually in ini, no? Si Arnel pakikuanala kung okay na iton aton ano ini like just want to show you kung matiunan o ini yana didiha Bye-Bye Boulevard para ano daman ini. Oh, so that's it. Sorry Malia asya na ini this area para inihiton nga mga waray nira mga sasakyan ada na itira papalista, okay? And ada iton aton mga nurses, mga medical workers naton ada na gihapon inihira and medyo mauran-uran la although kuan naruruyag kasi iton aton mga senior citizens dida kay makuang puno mahangin diri totoo ga udog haluag man iton espasyo dida, no? So amo ini mga kasangkayan again for our senior citizens, for our yung mga frontliners A1 may nakita na bibilin nga mga from the priority A1 nga waray pa kamo mabakunahi, please kadto na kamo, no? Maupay nga kasi makaka-enjoy kamo, you can stroll sana talaga diri mag-inuran, medyo nagtitinaro-tarih tila, no? Sana diri la mag-inuran para naman okay lang, no? Anyway, may daman dito mga tricycle naghuhulat if ever uli na kamo or nga ni kasi mga senior citizens man ini, mga anak, kumankun, apo, you have to make sure nga da naman la niyo or just make sure nga may da nira ride uro unina, no? Kahumanira bakunahi kasi di ba kahuman tusuki mo monitor pahira and then you just have to make sure nga may ada nira masasakyan kukuhaon ni hira you know siya ni itong importante. Now I don't know Arnel kung okay na ito aton interview with Doc Raul Villanueva who asya inihiya iton in charge hiton nga vaccination site diha Bye-Bye Boulevard, no? So ano ini are we okay with the interview? Is going to happen today dito sa bagong vaccination site natin in Bye-Bye Boulevard. Okay, good morning. We are expecting today, we were allocated 880 doses for today. Tomorrow is 170, so this is a total of 350 doses. Now, this is an AstraZeneca parahan mga first dose from 18 years old and above. So, meaning, ibig sabihin, upod ang senior, BHW, and BHERTS. And even mga para-allied medical students, midwife, nursery, medtechs. No? Pero for now, we are concentrating our efforts in mga seniors. So that is what we expect for today. Duduha, pwede ang mga naada lahit sarakyan, diri malusad, ada na mihira from registration to screening to vaccination and post-monitoring. Same din dito sa mga walang sasakyan, we call in walk-in. Mga walang sasakyan, we call in walk-in. Pareho naman ang sistema. Kung kalawan di dahit registry, kung ada nahira, kung waray, then i-registered sila today. Basta lahat within han parameters nga ginhatag han Department of Health. Na dapat ada registry, we counsel, we register, we screen, and then we vaccinate and we monitor. Doc, may tanong. Doon Yes. daw sa mga magda-drive-through, will they still be monitored? Paano yan? Kasi hindi sila bababa sa sasakyan. Pero yung sasakyan nila magpa-park somewhere after. Yung last step, we allocated a parking lot for monitoring. So they will going to spend 15 minutes didahan parking to be observed and to be monitored. Now, after 15 minutes, kukunan ng blood pressure or kakausapin. Pag walang nararamdaman, then they can go home with paracetamol and cetirizine. Ito ba ngayon dito, Doc, lahat ito first dose? Yes, lahat ito first dose up to tomorrow. First dose ng AstraZeneca. Okay. So, how many are we expecting today? Today, we are expecting 180.
And then kaya kakulop, ang concern nga ni Mayor, kung paano kung lumampas ng 5 o'clock, kay medyo daruda mo ini. And then nag-commit man kami nga, it's no problem, we can stay as long as nandyan ang pasyente at meron pa tayong vaccine. Wala tayong isusole. We will try to cover as much as possible kini nga mga target population. Doc, yung vaccination site ba natin sa pilot open din today? Ha-pilot hayan na, amo ito ang kanang second dose han Sinovac. So it's open. It's open. Okay, so klaro ho natin dito sa Baybay Boulevard, first dose of AstraZeneca. So ha-pilot, Sinovac second dose, may napakita ha-Bordox han kanan mga frontliners nga for second dose naman. So tutuluan aton injection site for today. okay. Eto, we're expecting magdadara mo kay first dose ini. So Okay. that's it. Doc, one last. So sinusunod na ba natin ngayon yung guidelines of the DOH na wala nang ano nga ba to, yung pre-vaccination na checking of vital signs, ganon? Wala pa kasi tayong guidelines actually, no? Mapapadali sana kung wala na, pero we still believe na kailangan i-check naman lang ang BP. Pero we are lenient na kung hindi ka naman in crisis or hypertensive crisis today, pwede ka pa rin i-vaccinate. Kaya ang sinig ko kanina when I was explaining it sa dito na mga pasyente, basta diri ka la, ina-atake yan na, you are qualified to have the vaccine. Okay. Doc, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Alright, so siya ini mga kasangkayan, no? Thank you very much, Doc Raul Villanueva, for taking time out. Actually, that was first, like kanina, mga 8, no? Sobra hirahin ka, busy. Sa ring pa nga ni Doc, they were expecting siguro more nga mga nurses who will help, pero sa ring niya ito iba, binabutlaw siguro. But sa ring niya patapod, they will manage. And for today, for as long as may ada pasyente, may ada bakuna, they are willing to stay even beyond yung 5 o'clock, no? So importante kasi sa ring pan doktor, importante diri mag-uli hirahin bakuna, which is true kasi naging issue ining nag-uulihin bakuna. So nga tanan hiton available for today, igma malakatusok ini nga hiton mga qualified o yung nasa priority group. Remember, this is AstraZeneca. Yung AstraZeneca is given to us by the COVAX facility. Iton COVAX facility, which is being co-managed iton Gavi and World Health Organization, may ada hininira ini mga patakaran nga igim papasunod, no? Iton bakuna igahatag para hiton yung mga priority groups A1, A2, A3. Pareho ini yung mga AstraZeneca and the Pfizer vaccine, they will be given to the priority groups nga A1 to A3. So susundon talaga ini. Asya ini mga kasangkayan, ito napaka-importante. Asya nga ginsisiguro hiton aton mga otoridad din niya Borongan, pre-registered yung ating mga senior citizens. So damo na iton hira hapag kaya na, and manahatag inihira, manunusok inihira iton nga mga bakuna until maubos iton alokasyon for today, may pa para buwas. Okay? So kadi na kamuha Baybay Boulevard. Again, duduha nga paagi, if you have a car, you can drive through. You will, after vaccination, ma-park ka for 15 minutes thereabout for monitoring. Iton wara naman sa sakyan, may adang gihap dito, mapila na puruko, ay ma-monitor after, no? So ayaw natin pagkawanga ini nga opportunity. Let's take a break. We will be back. Sumali at makisa sa halalan. Sa Kumelek magparehistro. Ang tunay na Kristiyano ay makabayan at responsable na nakikisa sa halalan. Nakalungkot ang kalagayan kung pera pa rin ang sukatan para manalo sa halalan. Pagbabago ang panawagan ng bayan, bumuto na hindi pera ang basihan. Ipakita natin na politics is
not a business. Politics is service. Bumuto ng kandidato na handang magsakripisyo sa sarili para sa kabutihan ng karamihan. I challenge everyone, especially sa mga kabataan, na simulan ang pagbabago. Huwag mawalan ng pag-asa. Hanggat buhay ang pananampalataya ng tao, ay may pag-asa sa pagbabago. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat na kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis. Nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano nga usala kagabi nga uuran nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang punto linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan asya ansyahan nga kausa hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hininga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano an aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani, iton bayan. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Right, we are back mga kasangkayan on VW Conversations and maram ka mo mga kasangkayan, importante may ada ko bisita, yan na naman nga adlaw, hain na kami di salak nga kinikita, yon. We have our Provincial Tourism Officer, Dr. Neil Alejandro Pinarok, gahalabai, hapag kahalipot Neil. Good morning. Good morning. Morning, Mapay Neil. nga agahit ang aton mga parapan mati, akahanginan, ngan sugad man liwat halangyaw nga labnasan, maupay nga aga, ha aton nga tanan. Yes, and actually maihanay na mga ginistoryahan nga hinil. Ito, di na paathat nga kuhan, plant tree, ano ini, balangkayan, kay ano ini, importante. Isasingit ko talaga unina, Neil, unong pagtatanong
Macau, kun matiunan. Pero hapag kaya na, ito natin may nga iristorya, hiunong hiton turismo, medyo, kuha na kita yan na kumbaga, loose iton aton mga restrictions. So, parang naarangkada na dadamang kita, Yes, Neil, no? oo. So, hapag kaya na una, ano iton estado, iton industriya, din hiha Eastern Samar. Okay. Iton aton tourism industry din hiya na Eastern Samar. Although damo na iton nagbibinarakasyonon, damo na iton nagbibisita, iton aton iba-iba nga mga tourist products and destinations. This inihiya limitado lang gihap inihiya hiton mga taga Eastern Samar. All kay amo pa man iton existing executive order hiton aton governor nga all tourism destinations are only open to Eastern Samar residents only. Pero waray pahin kabag-o an executive order kay didaan pag-declare ni President Duterte han ECQ ha Metro Manila na extend na liwat ini. Pero an aton mga residente nga waray dinhi ha Eastern Samar nga karuyag umuli pwede na provided may ada nira negative swab test result, may ada tinatawag nga SPAS, tapos they will still continue to follow the protocols, face mask, tapos health declaration certificate, tapos continuous lagi hapan pag gamit ang thermal scanners. So, ibig mo sabihin, Neil, for instance, itong mga taga-Tacloban, Katbalogan, diri pahirap pwede kumanhi as tourists. Pwede na, pero kinakailangan adto nga mga requirements as health protocols. Okay, so we are open Oo. for visitors coming from the region. The region. Provided they will still follow the protocols nga may ada tayo na mga enhance pa an aton mga border controls. Bisan kung baga Neil, waray na MECQ ha, Manila, GCQ na. But, hindi pa nagbabago. Hindi pa rin nagbabago. Kay waray pa bag-o nga EO. So for din niya Eastern Samar, kumusta naman ito natin yung mga destinations, no? Open na ba nga tanan? Oo. So far, ito na aton mga tourism destinations din sa Eastern Samar are all in good condition. It akon masisiring kay naglilinibot man ako, pariyuhin nakabulig an ECQ o nakabulig an lockdown segmenta nala. Kay ang mga tourist destinations in nagkamay adhim panahon pagpakaupay, pagsunod at pagbutanghan mga requirements nga iginsasaad itong DOT, and there are a lot of destinations nga nahikitan nga na-develop. Now, when we are talking of mga even yung private mga kuan, kasi we have private resorts, no, di ba? Private and public resorts. So totoo nimo damo ang mga na-discover talaga natin yan na. But before we talk about hanat bagong mga discovery, ang estado nila, especially yung mga private, mga hotels, resorts. I mean, financially, how are they doing? Yes. Yan, At ito ang bad side. I was talking about the good side of the lockdown. The bad side is, syempre, kay lockdown man, kulang hin mga turista nga kinanhi. Of course, ang iba nga mga tourism destinations, sineri nga nagsara, but then, ang management gimpakaupay ang iba. So, it was time for them to, kunhabaga, nature to replenish, para i-enhance, i-redevelop, kung ano man ang may ada nira. Okay? And it was also the time for some tourism officers para magkamay-ada in tourism awareness ngadtuhan nga tanan nga mga stakeholders. Although ang government may ada ginhatag nga support, no, ngadtuhan mga tourism displaced workers. But then when we called on the different tourism workers, pipirala ini nga mga bungtuan nag-submit han ira mga requirements kay
bisan ano nga bulig iton gobyerno may ada man hini mga tinatawag nga mga requirements. So, ang Oo. kuwan ba ini? Like, ang kanang camp? Oo, ang camp 1 and 2. Oo. So, kung an usa nga organization diri pa registered or diri pa acknowledged, amo ini siguro nga kinurian hirahang pagsamitan ira mga requirements sa mga documents. Although we are trying, we at the province are trying to, kapag kaya na nagsurat kami nga to DOT national nga i-reopen, kay damo pa ang aton mga kabugtuan didihan tourism sector and nuray pa paka-availhan support. Kasi di ba parang pagkakaintindi, available until bayani, ilaram ang bayani Oo. to. Ang effectivity ni I think nga dahil June la, no? I think. Actually, ang Eastern Samar naka-reach, ang Eastern Visayas naka-reach na aton required number o beneficiaries. Oh, that's Amo iton nga nag-close laan ay hiya. Although na-open pa ang camp nga website, karag sidngon pwede pa. available pa hiya, but then iton region diri pa nagahatag hin certification kay naka-reach na kita na aton minimum requirements. Pero kay kung Oo. bagadamo pa for instance, O kung yung may ada hapon, pa, diba? oo, kung habaga maubos na habugos na Pilipinas, naka-reach ang ira mga quota, pwede i-prorate na naman ito nga dahil iba-iba nga mga province, mga iba-iba nga mga regions. Oo, kasi sayang talaga, no? Bisa naman I think that's 5,000 pesos, no? Sayang kaya. So anyway, nilisan ka, totoo ito nihimo, kidahan lockdown, kidadamo man ang ato Yes. mga discoveries. Maybe because wara pinanaharutalan han mga taga That's one. Eastern Samar. Ano daw That's lang? one. Work from home. And Igriba, it was the time for them to visit their properties. Nga kundi inan ira mga properties, dito pala hira una pagpapakakita, una pala pagkakadtoa. And they found out nga pwede nga yan sugaranhin, pwede nga yan sugaranhin. Maaram naman kititit mga aparsero. Anak itat mga aparsero anak an ira mga kag-anak na kadto na hit nga lugar. But then they were unable to go out and see several destinations sugad hit Igriba. Ang mga owners kay nagpakakadto naman hin iba nga mga lugar-lugar, nagkamay-adhin idea on how to do with their idle properties. So ganun tapos So, like for example, the very promising town nga damo iton mga igin-o-offer yan nga mga amenities and tourism destinations is Canavid. yes, Oo. true. So, mga private iton hiya nga mga tuna because masyadong ka-active ito tourism officer, Sir Baste. So, nag-o-open, sinusuportahan ito LGU. Like for example, may da nira floating cottage, may da nira mga view decks, Oo, yun. may ada nira mga parks, may ada nira mga islands, may beach, may mga resorts na gino-open. Nga nakabulit nga may ada na infrastruktura at Yes. may kalsada. That's For instance, also sa one. Canavi, di ba? Oo. That's also one. So, ini nga mga destinations yan na, waray inihan una. It all only started, development started, didan pag-lockdown. Una ni Irabalirig. Ang pag-lockdown na uso ang baray. Now, after the usual nga bike around the town, around the normal lanes, nagtutuloy na yung extreme adventures ang mga bikers. So, somebody told nga, aadi in steep slope, ngadto na Balirig. Ano yung nga barangay? Balerin. Barangay Ubong, Sulong, Sugad. Unanit Barangay Ubong. Unhanit Barangay Oo. Ubong. So, amo ini nga, yung BBC, taging kakarato, the same is true, di diha kag Glosong, Hamay Dulong. Tapos, dinhiha ato na maburunggan, Amantakop anto San Gabriel. It became a usual route han mga bikers nga gindadaop, ginkakadto ang mga bisita. Now, pakakita naman ang mga tao nga may ada na nagpipinasingad doon o mga entrepreneur. An owner hiton nga bukid light di dahan una. Ginhimo niya nga
view deck. Oh, so may entrance. Oo, entrance so may fee, na environmental fee, mga Oo. ganyan. So naghimo yan mga magpakaboborong, let's put it that way, to make that tourism destination distinct from the other. Oh, so what is wala pa kay kasakit hingad to eh. It is a, It kaiba ito. it is a multi-tiered destination actually. Is it the first din niya Eastern Samar? Publicly. So may mga private. Oo. I mean publicly known. Publicly known. Oh, pero may daghit igri ba Well nga mga view deck. advertised Oo, ini, well by advertised. word of mouth. Oo, by word of mouth. Yung kakaradto na niya. So, amo ini, kung galit hiya, hill, it's a mountainside facing the Canavid River. It has a panoramic and cinematic view of the river. So I like that cinematic Oo. view. Yeah. In the same manner, kung tutuusin, gidadamo idin hiya ato na Eastern Samar. And I am encouraging the landowners hatak nakakadtuan. But ibig sabihin, kasi hikita ni ang una, may ang ginahuna-hunaan lahan mga tao nga, kung hihimo ko lang nga tourism destination itak lugar ko na dahil ligid dagat. No. So, di ba hindi? Yes. Yan na, particularly aton mga bisita is looking for distinct destinations. Distinct in the sense, waray pa kakita, waray pa kakadto, kaya palit makakakadto. So, in a way, nahihimo it nila nga bragging rights. Yeah. Oo. And they feel good nga they were one of the few firsts Nga nga nag-start. nag-start ito dito. And we have exotic names, ha? Yes, oo. Hindi nga mga And destinations. very creative actually. Very creative and innovative ito na aton mga tourism officers paghihimo iton mga era destinations. Our sites, these new sites are comparable to other tourism destinations all over the country. Yeah. Kung may ada Tagaytay and kung may ada Kabintan, kung may ada Baguio, didto haira era mga lugar. Kabintan is in Ormoc City. What it was? The ambience is like Baguio City. Oh. Taas siya. Yes, mataas. We also have it here, although diri pa itiya develop. May ada ta din hihasan gapit iraya hiton San Pablo, San Mateo. But then makuri pa it pagkadto. May ada taliwat mga view deck didi ha may dulong and balangkayan. And that you can enjoy the sea of clouds actually. Oh. Yes, we have it here. It's just that it's still to be waiting to be tapped and to be developed. But I think you would agree with me, Neil, hinsumiring nga na discover ta ini nga mga tourism sites tinatangkilik iton mga tao thanks to the lockdown kasi hikita din hikadaman haatan nga mga tao tiglarakat kay it is a status symbol nin makatuha abroad. Yan na mahirap lockdown no. So parang na-realize han mga tao yan nga oh my god. And actually, the millennials are into discovering things. Okay? Tikang ang pag-lockdown, kayo diri naman pwede magbiyahe. Pagparauli nira, kahuman pagmumudjol, an ira bisyo, nagbabay, kaya siya nuray gastos. Diri magasolina. Tapos allowed ang paggawas if you are in bike. So, nagkakatuhirahin mga rota nga, asyanit ang tinatawag nga, the road less traveled ang ira kinakadto. Pag minala ka panonorohin mga ruta nga hiralaan maaram. And they can say nga, "Wow, giupay dito na ruta asya niya." So nagkakamay-ada naman in word of mouth, yung kakarabto naman. It helped. So din hiya na ha Eastern Samar haros nga tanan ba hiton aton 22 nga bungtungan usa nga syudad may ada ba hininira igin dadasi yes. Karadtuan. Yes, and I am very, very, very much thankful to our tourism officers. Kailan lang, last Friday, the Eastern Samar tourism officers had their get-together, their meeting. Okay? And they have introduced and
uh, try to imbibe the new normal. How to deal with the tourist destinations in the new normal. Okay? How to pagpalakat era destinations in the new normal. Of course, following the protocols, health protocols, para diri ma-idol ito na aton mga tourism destinations. So, kada usa nga bungto, may ada nira igindadasig nga pwede kadto. Ito nga madali kadto. Oo, madali kadto. Kasi kita ano ini, parang for instance, Maslug or Hipapad. Kasi Hipapad is accessible na. Yes. Maslug medyo Soon. kumbaga may nagakalsada pero challenging pa. Pero eto ba may ada na hiton din. For instance in Maslug kasi Neil, I think before kita nag-lockdown, I think it was in 2019 ha nagkami in presentation ang mga tourism officers, yes. diba? We were there. That was right before talaga mag-lockdown. May dahat to nila mga igin present, Yes. especially yung Maslug. Maslug, yeah. Ano na tiyan na? Have they like were they able to do something about Yes, actually they proposal? may ada na nira nahimo nga mga micro tourism circuit in their own municipalities. Nga kundiin may ada na nira ginhimo nga pinakat tour guide. Tourist guide on how to, when to their priority tourism destinations. Of course, kaupod iton dida, iton security, ira gimbutang, iton time element, travel time, tapos iton ira mga gagastos in going there. So, when you contact, like for example haak, kung may mga contact haak nga tikadto Maslog, I refer them to the tourism officer of the municipality. Okay. So the tourism municipality is now ready to accommodate them. May ba kita, for instance, sa Eastern Summer, kina-classify natin yung mga tourism destinations as adventure, for those who yes. like to relax, for those who are looking for extreme, We at the Provincial Tourism Office, we are actually developing the Eastern Samar Tourism Development Plan. In this plan, we are also making the Estihanon tour programs. These Estihanon tour programs are divided into two categories. We have the Dayaw tours and the Dasig tours. The Dayaw tours has something to do with religious structures, churches, festivals, anything that has something to do with faith. So it is under Dayaw tours. Iton also history. To historical sites falls under Dayaw. Okay? Museums, artifacts, books, and the likes. Under iton hiyahiton Dayaw tour program. Then the next category is the Dasig tour programs. The Dasig tour programs, on the other hand, offers culture, arts, sports, medicine, okay, and all others as against to the Dayaw tours. Those that are not found in the Dayaw tours. So in the Dayaw tours, we are now actually in trying to present one, which is in Eastern Samar, we have 6 important church structures that are noted for being very important in the proliferation of Christian faith. Aside from it being architecturally important. So, it will start from Taft, the Church of Taft, then Mangtang Church, then the Sula Church, then the Libas Church, the old site of the Poblacion of San Julian. They have still the structure of the old church, and the Borongan Cathedral, of course, and the Giwan Church. So we have 6 churches which are very, very important.
And it comprises one particular tour Okay. in the So, Dayaw tour. So what makes these churches like different from the other churches? For instance, itong ano it may ada We have this, we have researched something, and we will be, what they call this, we will be making it public okay. soon. Mhm. We are trying to collect more data in order for us to be able to present this to the public. Like for example, the Mantang Church, it is a very small community, but then it's very important in the proliferation of the Catholic faith, because it became one of the parang kotahan mga kapadiya. Oo. Then the Libas Church, it is the only church na may ada atabay dito sa Lund. Uy, talaga? Yes, may Until Daalogan. now? Yes, until now it's still there. But then syempre nahibang maitandaan nga church. Ganhimong ala ni rahin pinaka-structure dito han sulod inside the perimeter kontahan han ruins. Pero it facade siya lagi ha. But then construction I think is going on to redevelop the church. And of course, the Borongan Cathedral, one of the 3 churches in the Philippines which has a circular belfry. Tapos of course, what has been declared by the National Historical Commission and the National Museum in Giwan, the Church of Giwan, which has been developed and has been reconstructed to its original form and design by the National Museum. Oo. So, it will comprise One tour tour package, package, parang yes. ganon. Oo. Under the Dayaw tour programs. Dayaw, pagdayaw. Oo. Then another is the tour that includes the tourism sites. I mean the historical sites. We have the Balanghiga Monument, then the Balanghiga Church, Bells, I mean. Then they will go directly to Giwan to look at the marker which has been unveiled during the quincentennial celebration. And of course, we have the marker in Suluan, then the Magellan site in Humunon Island. Okay, these are very important structures. These are very important places in the history, not only of Eastern Samar, of the Philippines, of the whole Philippine Islands. Neil, kasi siya talaga ini mga kilala, di ba? Special. Have we also tried to do some research on the I don't know kung may pahitun. We were there in Tubabaw Island. Yes. Have we done research on the White Russians. Russians? Yes, actually there is already a paper which has been published, written by Miss Kina Kwan. Yeah. Oo. And being a schoolmate of Kina at UST, it has already been published and has been acknowledged by the National Historical Commission. And in no time, we will be also having a celebration about the Tubabaw Islands. Actually, it's one of the sites that we visited during the Tuklas Kalikasan, implemented by the National Museum of the Philippines. It's one of the sites. We had the assessment and inventory of the flora and fauna and all other. We also did cultural mapping in Tubabaw Island. So we have the the needed data for Tubabaw Island. I think even mga talabuti dito nga nahibilin han mga yeah. And very rich itong mga olds dito in ira mga istorya. You know? It's not only in Tubabaw. Giwan is very rich in history. I don't know, was it because nakato And pagduduo, nakato because yes, Ira Harbor is naturally open, kuan maupay as compared to Borongan.
to Boronga, no? Medyo hostile it aton tubig din eh. So talagang Nakadto. Asya nga nitat sinisiring Neil, because it seems before diri kunta balance like when it comes to yung touristing nga tanan pakaradiha sur kay naatuan mag-upay nga beach, mag-upay nga mga sites, no? One of the tour programs that we are also going to implement is the surf circuit, which involves Borongan, Llorente, and Giwan. Okay. So how about it nga di hanorte nga parte aton probinsya? How are like ano itong ihinigin hunahunalo, may ada na itong kinikita natin mga potentials. Oo nga, actually nag-start na, no? Mga private initiatives, yes. no? So ano plano niyo base hiton we are also doing several circuits, no? Circuits wherein 3 to 4 municipalities combine and to form a particular circuit. Let's say, for example, Arteche, Hipapad, San Poli. So, all tourism destinations will be visited, and we have, in San Poli, we have the Apiton Island that is offshore. Okay? Then, Arteche, we have the mangrove forests and the Higonum Island. This is a naked island, naked dancing island, which is just a 45-minute ride from the poblacion. Sa island, in sandbar? It's a sandbar. So it has nothing? It has nothing in it. There are shrubs growing, but then no trees. That's why it's called Naked Island. Dancing Naked Island because it changes its form. When? Depending on the tide. Depending on the tide. I mean, depending on the it changes from its form from one year to another. Yes. So last time that we visited the island, it's just a straight line. Now it's in a shape. It's because I think of the current. So they also have some falls, but they are encouraging to have this to visit Higonum Island and the mangrove forest, because I think Arteche has the largest mangrove forests, I think, in the region. Yes. Hahain it dapat niyo. Adto dito hiton. I mean, hara nila in the vicinity hiton. In one of the barangays. One of the barangays going to Lapinig. Okay. Yes. Pero like if you go to Higonum Island, kasi kita nga no, dami ton atan mag-upay din nga Eastern Samar, for instance, handig, much has been said about handig in Humunhon, much has been said about Higonum Island. Pero kasi iton gidako inaton nga challenge din is iton panahon transport. Pagkadto iton because ita timing talaga din. So uunan ho naton iton ka overcome hining nga mga challenges. That is the reason why. Because it's a natural occurrence ito That is the reason why they have this advisory that the best time to visit these islands are the following months. Okay. So they have this advisory for tourists to learn, so that they will have the knowledge on when and how will they go about in going to these particular places. Remember that we are facing the Pacific Ocean, and we have harsh conditions when it comes to wind patterns, currents. Okay? Tapos lalong-lalo na yan nga wala na nakakatigo it panahon. Like for example now, summer, pero wala experience in 1 whole week straight nga summer. Yes. So ayan, nagkakamay-adaharan advisory. And it nabulig hiton mga LGUs, it aton mga Coast Guards. Pero may hira nagkakamay-adahin advisory every morning, if the weather will permit pump boats to ply
this. I mean to Yung mga- go to this to the roads. Okay. Oo. Kasi Neil, no, kanina we were talking about ito nga sa pangalan ni mo, dito ka mas love. Kasi actually, ato nga presentation, asyit ang usahan na ka, siya na, kasi giupay, parang diri ka aanhiha, Eastern Pilipinas, hiton nga lugar Nabi. dito. Have you been there? Yes, I have been there to Katigabungan, How to long? Talosi Falls. It's ano ini nasa rin nga because if there is one thing nga ipo-promote ko personally nga kaiba, it would be it, no? Maslog. So matiunan o tagi daw it at mga viewers in ideya from here ti pakadto ka Maslog, from Maslog ti pakadto hit nga site. Okay. The Katigabungan rock and waterfalls, rock formations and waterfalls. From Borongan, you will travel from Borongan to Dolores. From Dolores, you will ride a pump boat to Maslog. Then from Maslog, you will ride a pump boat again, going to one of the barangays. Then the trek starts, Karayakay. Okay. Yes, and the trek will on those. We will reach the place after 5 to 6 hours. So diri it pwedeng kanan sa kaadlaw nga Yes. pagbiyahe. But then, ako bawi akan pagkanto. So the best time to go, so you go to Maslog, you stay overnight, and then leave Early very morning. early in the morning. Because is it possible to stay there overnight? Is it It's safe? not possible. It's not yet safe. It's not safe. So makadto ka, ma-stay ka dituhin sa oras ka oras, maglalakad ka na daw Oo. di pabalik. Okay. Ah, Matiunan o dalan ti pakadto. Kumbaga hinhi ako madto bisan ka butlaw napuno ka oras nga paglinakad, pabalik-balik. Dili ba ak manghihinayang? the trail is tricky. In the sense that it's a trail. It's just a trail. There are bato, may swamps, may gunting mga sapa. Warap sisto sumaya. I mean, that's the ano. Warap sisto sumaya sis. Kasi When you see a body of water which is stagnant, avoid it. But when you see that the water is running, you can It's go. okay. Oh, it's okay. Now, in going there, tricky. Saring ko pa iyo, just be careful but then when you reach there, it's surreal. siguro it mailabhin, it Yeah. karong Big, kabataan. kuan, kasi it's an extreme adventure. So pwedeng It's an extreme i-classify adventure. yan, no? Oo. Yeah, as places in It's- Eastern Samar for extreme It's not adventurers. for the whole family. Okay, siguro para inihiton mga, Adventurer. because pwede ka batanan pero di ka mahilig. That's what we call adventure tourism because there is a thrill So element. we are also Ah. developing Yes. adventure tourism. Yes. Okay, so Neil, I understand like may ada na nga ni kita din ano ini yung tour group, no? Nga nag-o-offer Yes. ano Tour ini, packages. package yun, like, for instance sa Handig, no? Oo. So is this helping the industry? Yes. Is this helping the community? Yes, actually it is helping the community because they tap local suppliers. Like for example, the pump boat operators, the food preparations, the tour operators are tapping the locals. And they are paid for that. Oh. Yes. So- So in a way, it helps the economy. Particularly, our tourism destinations are community-based. Pipera, No? pipera, Pipera-pera yung pipera mga ito kasi mga ituan. privado, ano? Oo. Like, And also, itong mga private, they hire locals. oo. Oo. So, it's a welcome thing for all of us. And it helps, actually, the people in the community. So, baga din niya, Eastern Samar, Neil, pwede kita sumiri nga. Like, do we have everything para turista? Like, karuyag niya dagat, karuyag niya bukid, karuyag niya salog, karuyag niya Yeah. camping. Do we have
this to offer. Yes, di ba, actually, mga iton aton governor, ito Governor Benpi Ivardoni, is encouraging the tourism officers of the different municipalities to come up with these circuits, micro circuits. Let's say for example, sa ring pa ni governor, kung tikadto ka iyo, anit ak kakadtuon, paano ka makadto? Ginuusalit ang Oo, kakatuon naman, oo. di ba? Parang- So, asya nit iya karuyag nga diri magpipinan makiana pa it ibang mga turista may da na i-represent it kada tourism destination kada tourism officer munisipyo kung ano iyo ang ibubuhaton. So importante, mapi-feel iton presensya, iton aton tourism offices. Yes. No, di ba parang gini-encourage ba niyo? Kasi may ada iton like kun una pre-COVID may ada mga nakan nagtuturay. Hain kami makakapakian kung hain kami Yes. Di ba? Dapat ano iton iyo gini-encourage iton mga tourism officers to do to make their Yes, presence our tourism felt. officers we are requiring them to have their tourism information Yun. tourism information booth wherein kung may ada ta mga bisita gidadamo actually it mga walk-ins. What I do is kung natawag nga diha ako opisina ay gimpapakianhan ko laan hira kung ano it ira karoya kung hain hira kakadto kung ano it ira ginhanaunaan nga kakadtuan because our tourists have already their plans. It's just that waray hiupod didto ira plano kung nga inhira kakadto kung magaan hira didto. So, for instance, dini kung tahapronggan, pwede ka ano ini, kung kareg din, pwede kang mag-surf, pwede ka magduyan, o parang feeling ko, open na naman ito, duyan ni Elizar. Lampik, na parang so ganito. So, hikita naman, itat gimbubuhat, na natawag ak na tourism officer. May ada bisita nga mga kada kareg ko matitikuan, ikaw na pag-ataman na niya. So that's what I do. So, kabubusan, no, didahan pandemya, para imo ano sa nga bungto din nga Eastern Samar nga, kung baga gidadako an iya ilinakbang in terms of promoting hiton ira kalugaringan nga tourism destinations. They really did something. Yes, almost all actually. Kasi paglibot nam sir may da nam na-discover, sir may da ginuupay dito. Mga sugahiton nga mga private individuals nga may ada mga properties nga pwede himuan hin mga kakaiba. Nga makaka-offer hin entertainment and leisure nga kasi tao. Not necessarily tourists from outside. Bisan lang ira pamilya, they developed it. So almost all towns may ada. Aside of course from the established ones. So itong Giwan, mga hotels, ito na Metaira, mga established na itira. Mercedes has new tourism destinations to offer. Kasi para batiyo naman na. Salcedo may ada naman. Okay? Almost all. MacArthur, pati ngadto, Kinapundan, Lawaan, they are very active now in promoting their local tourist destinations and products. And so far, no, during the entire period of the lockdown, no, more than a year na kita, marang kita may understand, damo talaga ang mga they lost money. Oh yeah, oo. Pero so far, wari man talaga nga masad ka nga, nagsara nga wala na pag... Damo ga nagsara, pero they are now trying bouncing to- back. Okay. Like for example, Duyan, di Huklag Adventure. Nagsara iniya. Nagsara tapos darahan lockdown kay waray man nag-lockdown na naman ang puro. So waray bisita nga nakakakadto. So waray ka aataman dito ang lugar. So some of the structures are na worn out. Some of the structures nagkahihibang. So they are now trying to maghihimo nga ha. oo, Rehabilitate. rehabilitate. So yun, damo hiton aton mga lugar ingin re-rehabilitate hapag gaya na. Yes. And some have opened up no private Yes. di, at least for instance no mga kasangkayan din aton ng Eastern Samar kung kareg niyo iton nga beach la ka mo maglili na ka mo fine. Pwede na yung ano ngaran yung mga water sports no for Oo. instance if you want to go to Yes. if you want to have that we went there to One Ana, thing- in Makati. One thing,
damo an nag-open, sa rin ko pa iyo kanina, damo an nag-open, tapos there are a variety of activities and Oo. amenities that gino-offer hitaton mga tourism destinations. Like for example, kanuna, namin nalang kakadto kita ha Boracay kay karayag ta mag-banana boat. Namin nalang kakadto kita ha Kalagwas kay karayag tahin pristine beach. Kung nagmiminala kakadto kitahin iba-iba nga mga popular nga mga tourist destinations para ma-experience at jet ski and the likes. We have it all here already in Eastern Samar. Yes. Okay, true. Okay. Exciting. Kay ano mga kadto pa kita, mapasahi kita hindi mamahali. When in fact, mamanlinis it aton mga waters din niha aton. Mamanupay it aton mga beach. So, adina, igin hohongit na haat. Why go to those places na makakagastos kita in triple, quadruple, when in fact, ada na lahat at bungsaran. True. No, so sir, pa nga ni, you have Yes, that is why Ohana in Sulat. Okay. May papakiana. What is that name of the island? Kasi ang daming spelling. Is it Makati? Makati, M-A-C-A-T-E. So it's Makati. Makati. Makati Island. Kasi It's not K. it's not K. Kasi kayo, kat kami Makati, sunod, Mandaluyong. Yes, So, Makati. at least, di ba kita, mga exotic pa ito, ngaran, ito na aton mga tourist destination. So, we are open now. Tanan na ito na aton tourist destinations open habang Oo. kaya na in Eastern Samar, no? Neil, I know you're busy. We Yes, have, yes. we have this one. Oo. Di ba kita na, okay, so, Yeah. Damo it na mga amenities na nga gino-offer para haaton, ano? So, one of which is diri na kita magpipinahirayo, guys, sa rin ko kanina. And also, kung may ada dito Tigriba, may da na mga floating cottage. May da naman mga floating cottage ta din hi. Asyalay takigin tutugon hit mga tour operators nga mga owners nga let us observe the proper protocols Yun para diri kita basol. paano ang tourism under the new normal? Well, the tourism under the new normal, upod na itong didait, in going to those places, kailangan may face mask, may face shields, nag-observe social distancing. But then, may ada ka tinatawag na social bubble. It nagbabarakasyon, it nakadto na sa nga lugar, sa nga opisina, that's one social bubble. Sa kapamilya, sa hira-hira man lang yapito. So, contained hira dida, hira pwede tumig-ub nga tigriba. So if you are in one cottage or in one table, And of course, they are also observing the carrying capacity of its tourism destination. Ito na ata ba mga tourism destination siya na kinahanglan magpe-pre-book or That's one. That's one in the new normal. You cannot just go there kung habaga walk-ins, diri pwede. Kailangan may da niyo prior notice nga to hitong tourism destination. So you are expected. Para ma-accommodated. Dapat sa bagay naman sigurado naman nga ma-accommodate kag yung hubyahe nakatwin mo sa nga lugar kahuman wala na ning cottage lalo kulubag ka na lang whatever. Yes. Okay, so at least ito Neil sa kung tutuusin nakabulig ang lockdown. So nakabulig ang lockdown hinhini nga industriya maybe nakuan lahira for some time because iginsaraman ang mga tourist destinations pero na-improve lugod ininira. Now, like when we are slowly opening up, siguro by next year, okay na itong pagbiyahe. Maram kitak binabati din I am raring to go out. Diri ba kita nahuhulog nga darahin iaabri na dadaman itong kalibutan, mababayaan na dadaman itong aton tourism destinations in Eastern Samar. Diri ba kita nahahadlok kini? I think diri na iton aton tourism industry ha Eastern Samar will not be far behind from all of this, from all other established tourism destinations. Kasi unang-una, bisan ta pawaray amenities, we have beautiful beaches nga gindadayo. Mamanupay siring pahan
akan mga bisita prior han lockdown, they prefer going to Eastern Samar kay maaram hira nga it waters ang malinis. Okay? And it agree ba nga mga Europeans na gasto hindi na dako just to experience to swim by the Pacific Ocean. So, hikita iginhatag na haat. Yada nala, hitat atubangan. Ato to. Pacific Ocean. Hiram giharayo ipait kakanhion para la ma-experience. Saring ko ngani, I am very lucky kay agsubak mag-lunch didi habaybay. Didi seawall. I am very lucky because I am eating lunch in front of the Pacific Ocean where Europeans can't do that. And unspoiled. Oh, unspoiled. So, diri kita na uurhi. It aton nala, hikita nga mga local tourists, it pag-ataman, it pag-bulig, nga maging maupay, maging malinis, it aton mga tourism destinations. Let us observe protocols, let us observe ordinances, let us observe what is right para diri maging ma-spoil ito na aton tourism destination. Kasi yung target natin after this, rin ko kanina, when the world will open up again, we hope to invite ito na nga mga langyawanan ng mga turista to come. But then para Ate Eden, di na adait di na mawawara it aton border controls. Kailangan la permi kita nagtatagam and kailangan permi may ada ta lagi hapdi dahit aton borders para safe iton Eastern Samar hiton pagsarang hiton COVID-19. And if there's one thing na nahimo hini nga maupay nil is because hikita no kay naturally mga kuan kitay maglaag no iton mga Pilipino, so we have been given that opportunity. At least kita din diri na masisaring na mga dayuhan tayo sa ating sariling bayan. Kasi nagtinuri kita we ourselves discovered many things. So, bisan ako na sa nga, uy, upay mga an ini nga lugar. I mean, kamang kalagasta na. Tapos yan nakpala kita kakadrin nga mga lugar. Well, admit it, kapag kaya na kasi, wala tayong choice. We need to unwind. We need to relax. No? So, tapos na-realize na, giupay ngayon iton Eastern Samar. Giupay ngayon iton Eastern Samar has lots to offer. So, okay, ngagin titinuray ta dito iba. Aanhina. Ay nakithit pag kinagtuon. No? So anyway, Neil, thank you very much for your time. Thank you for taking time out. Ay, isa pa ngayon, Ate Eden. Nagpapasalamat ako ibang mga individuals nga nagkakamay-ada ni rahin drive to help our tourism industry and the municipalities, Eastern Samar particularly, para ipakaupay. Like for example, the mangrove tree planting that we had. Yun, Ailanay, wait. Unsa pa maupay ka na hingalintang ko. Para magkamay-ada, it's not only para magpakatanong kita, but it's one way also of preventing storm surge to hit us badly. Actually, sa mga ipapakianakan, because Neil is a biologist, no? Na istorya natin ito nga dito balangkayan dito may ada Minasamay Island nga nahibang prior to Yolanda di kahit nalabay kang hit di kahit nakita it dagat kasi gidadak mulit didaan kaguguruan no nga bakaw pagkabilisaya anot na hinabuhit dida Neil has it waray ba I understand nagkamay ada na inihin mga nauna pa nga pag-attempt pag reforest o garon tanala. What happened kay ano nga like nag-fail. Ito nga didi may Hernani nakita kita nanunurag na. Ano problema dida? Iton mangroves damo itiya ka klase. Damo itiya ka families. Okay. Tapos inihiya nga plant, no? Inihiyang klaseng plant is very site specific. So diri iniya materok bisan la diin. Materok kiya kung diin makakahatag iton environment hiton mga needed requirement for the plant to grow. Like for example, kadak-an kasi ipinanahatag nga propagules taramnon
seedling hit mangrove. Bakhaw. Bakhaw kay aset also bakhaw. Takay iba-iba. Diri kahit kita maaram nga it bakhaw bisan it bakhaw to tulong nga klase. Aha. Bakhaw babae, bakhaw lalaki, bakhaw bato. Bayot. Oo. Bakhaw bato. It bato ada na taro. Oo, Bato. bato. Okay. So tulo la iti hinaw sa nga klase. Tulo nga variety ito sa nga klase. Kung iton lugar ang tinubo dida bakhaw, pwede nim itim i-replant bakhaw. Bakhaw. Kung ang site didi ang tinubo miyapi itimo igtatanong nga haw. Kasi kasi karag sidngon hanhad to pa antes at nga Yolanda. Natural it nga tinubo iton dida. Wara it nagtanong. Waray. Nagkaulpot like that. So natural it nga Kasi, habitat. Remember, if nature is left untouched by humans, it will replenish itself. Oh, may adit nila mga mechanism, adaptive mechanisms, particularly mangrove. Pero kay ano ito like wara hit nanurog. I mean, Kay iba ang iging tatanong. like diri talaga hiya ang sitwasyon ba dida ang condition ba dida namatay talaga nga tanan. Yeah, parang Basta mga shoots nga wara na talaga hiya natural nga nahigit. if you will observe, after Yolanda kasi binisita itnam, may dalit niya striations la. May dala parit inagian hin bulldozer. Duha nga lane. Asyalit ang namatay ang mga mangrove. Okay, did hit Didin other side, mga may bugigman. mga bugigman. So makabuborong kung ano ang tinama, it baffles several scientists nga binisita nga da. So like Kung ano ang tinama kay ano nga naging nagpatay ang mangroves tapos nagitom, wala man kasunog. Wala man sunoga. So ang mga roots nga nahibilin nagitom itida Patay itom talaga. nang nagpatay. wara talaga mga So saha. siringan usa nga mga scientist, it's dere biologist it kailangan kundi soil specialist. So they have to know. Oo, to know kung kay ano nga nagsugahit. So, but then looking closely, sige ang ira pag pinananom na nakuha napalithin propagules, igin tatanong mamatay. So for almost 8 years, di ba? Wara it katatamni. So it turned out nga ang dating nga nakatarakit dida mga miyapi. So asya ang last nga gintanom yan ha? Oh, miyapi. So hopefully matter. Hopefully. Okay, so klaro yun. Thank you very much. Thank you. And para iyo again mga kasangkayan, open itong ikaduhang nga vaccination site diri itong Borongan City. First dose siya ng AstraZeneca. We have yung drive-thru, ang mga senior citizens, pwede ato kami ito nagkadadamo na nira kanina. And nasa rin ni Dr. Raul, open pa rin yung pilot vaccination site, second dose naman, hiton Sinovac. Third vaccination site, Borongan Doctors. Second dose, gihap ini I think yung AstraZeneca. Yan ang pala hirap pakaka second dose. So ito, Baybay Boulevard is open today and tomorrow. And andam hirap pag serbisyo. Again, since this is from the COVAX facility, susundo natin yung prioritization framework. This is for A1 and A2. Senior citizens nga na nakabibilin nga mga health frontliners nga waray pa pagpabakuna. So para hiton mga daman motorista, one lane la din hiha Baybay Boulevard tikang hiton Baybay 4 nga diha Baybay 5 kasi parking area yan ng mga mababakunahan nga magda-drive through. Thank you very much sa iyong tanan. Thank you again Sir Neil nga na iyong tanan magsangkayan. Until next time on VW Conversations. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan ng pag-iristorya. VW Conversations.